ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆରାମ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳସୁଆ ବନେଇ ଦିଏ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି 2026 ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି କିପରି ରହିବ। ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏପ୍ରିଲ ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ନବଗ୍ରହ କି ପ୍ରକାରର ଫଳ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଶେଷରେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଯେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ରହିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରାହୁ ଏବଂ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ନବଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କିଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମର ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ତ ଭଲ ଅଛି, ଶନି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା, ସ୍କିନ୍ ସମସ୍ୟା, ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା, ଆଲର୍ଜି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ମାର୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା 19 ଏପ୍ରିଲକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 19 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଆପଣ କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। 19 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ।
प्रेम जीवन विषय जदि आम आलोचना करिबा तो पंचम भाव ही होता है आपणकर प्रेम जीवनर भाव, शिक्षार भाव, संतानर भाव मध्य होता है। जेमितिक मुझे आपन को कहली 19 एप्रिल को शुक्र पंचम भावर अधिपति शुक्र पंचम को ही चलन करेंगे एवं शनिकर दृष्टि मध्य पंचम भाव उपर को रहिबा। तो 19 एप्रिल पर आपणकर प्रेम जीवन बहुत ही अधिक उत्तम रहिबा। पूर्वर जदि आपणकर प्रेम जीवन में किसी भी समस्या लगी रही जेते भी समय तो समस्त समस्या दूर होइजिबा। प्रेम जीवन में सुखमय समय अतिबाहित करिवे एवं भ्रमण सुख आपण को प्राप्ति हेबा। आपणकर जीवन में कहीं नूतन पार्टनर आसीपारती। जो मानकर कथबार्ता बंद हो जाइथिला, ब्रेकअप आदि हो जाइथिला, सेमानकर पुणी थरे कथबार्ता होई पारे, प्याचअप मध्य होई पारे। 19 एप्रिल पर आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नहीं पारे एवं जो माने सिंगल अछंती निश्चिंत भावरे तांको जीवन में कहीं नूतन पार्टनर मध्य आसीपारती। काहा सहित नूतन संपर्क स्थापन होई पारे। एबे जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपर रहिबा एही एप्रिल मास 2026 रे। बंधुगण सप्तम भाव होता है आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव एवं सप्तम भावर अधिपति होउछंती चंद्रमा। देखंतु शुक्र आपणकर चतुर्थरे अछंती, पंचम को आसीबे एवं बुध राहु सहित अछंती। वैवाहिक जीवन कथा जदि आम आलोचना करिबा 2 जून पर जेतेबेले बृहस्पति आपणकर सप्तम को आसीबे एवं उच्चस्थ हेबे, यापर आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत ही अधिक भल रहिबा। आपणकर लाइफ पार्टनर क्यारियर रे मध्य बड़ परिवर्तन आसीब, ग्रोथ आसीब। किंतु एही मास कथा जदि आम आलोचना करिबा एही मासरे मिश्रित फल प्राप्ति हेब। राहु आपणकर द्वितीय भाव थिबारु आपणकर कथबार्ता द्वारा आपणकर वैवाहिक जीवन में समस्या देखा देई पारे। आपण किछि भाबुथिबे कहिबाकू किंतु कहिबे आउ किछि, एथिपई आपणकर वैवाहिक जीवन में समस्या देखा देई पारे। समय समय रे आर्गुमेंट कଳି झगड़ा मते देखा देई पारे। काहेकि ना आपणकर सप्तम भावर अधिपति चंद्रमा हेबा हेतु चंद्रमा हेउछंती चंचल ग्रह। तो आपणकर लाइफ पार्टनर जे भी होइथांती मुडी स्वभावर होइथांती। आपणकर कथारे जाई नथांती, से तांकर मनमानी चलई थांती। एबे जानिबा सबठार गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु जहाँकि आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपर रहिबा एही एप्रिल मास 2026 रे। बंधुगण नवम भाव होता है आपणकर भाग्यर भाव, दशम भाव होता है आपणकर क्यारियर भाव। नवम भावर अधिपति होउछंती बुध एवं बुध आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। एही मासरे आपणकर भाग्य बहुत ही उत्तम रहिबा। काहेकि ना 11 एप्रिल को बुध आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे एवं सीधा दृष्टि आपणकर भाग्य भाव उपर को देवे। जेबे भी कौनसी ग्रह तार निज घर को देखि थाए ताहले बहुत भल फल प्राप्ति होता है। जदि आपण किछि बड़ कार्य आरंभ करने को चाहूँगी, बड़ इन्वेस्टमेंट करने को चाहूँगी, नूतन कार्य आरंभ करने को चाहूँगी किमा किछि बड़ डिसीजन नेबा को चाहूँगी, शुभ मांगलिक कार्य करने को चाहूँगी, ताहले 11 एप्रिल पर करंतु। निश्चिंत भाव में शुभफलर प्राप्ति हेब। 11 एप्रिल पर आपण किछि भूमि, जमी, प्रॉपर्टी किंबा नूतन जानवाहन, नूतन गृह मध्य निर्माण करि पारंती। धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। कौनसी दूर स्थान को मध्य यात्रा करि पारंती। पौत्रिक संपत्तिर आपण को लाभ किछि प्राप्ति होई पारे। आपण को किछि बड़ खुशी खबर मध्य प्राप्ति होई पारे। क्यारियर कथा हेबा जदि दशम भाव होता है क्यारियर भाव एवं दशम भावर अधिपति शुक्र चतुर्थरे अछंती एवं 19 एप्रिल को पंचम को जिबे, लक्ष्मीकर स्थान को जिबे। एही मासरे आपणकर क्यारियर बहुत ही अधिक उत्तम रहिबा। आपण किछि बड़ डिसीजन नहीं पारंती। क्यारियर क्षेत्र में किछि ना किछि बड़ परिवर्तन अवश्य घटिबा। प्रमोशन जोग बनिबा। जो माने दीर्घ दिन धरी चाकरीर अपेक्षा थिले तो बेरोजगारी युवक युवती मानंकु एही मासरे नूतन कर्म प्राप्ति हेबा, नूतन चाकरी प्राप्ति हेबा। खास करी 14 एप्रिल पर सूर्य जेतेबेले चतुर्थ को आसिबे, उच्चस्थ हेबे एवं दशम भाव को देखिबे तो यह आपणकर सरकारी क्षेत्र को नहीं बहुत भल रहिबा।
जदि आपण सरकारी स्तर में किसी कार्य करुछंती तेबे आपनको निश्चिंत भावरे शुभफल प्राप्ति हेब। राजनीति क्षेत्र में थिले मध्य शुभफल प्राप्ति हेब। आकस्मिक धनलाभर जोग बनिब। कौनसी एमएनसी कंपनी जॉब ऑफर मध्य आसीब किंबा आपणकर क्यारियर क्षेत्र में ट्रांसफर मध्य होई पारे। कर्म क्षेत्र में आपणकु सम्मानित मध्य करा जाई पारे। व्यापार वाणिज्यर कथा हेबा जदि एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्य 11 एप्रिल पर बहुत ही अधिक भल रहिब। आपणकर दैनिक रोजगार बढ़ीजिब। फाइनेंशियल ग्रोथ हेब। आपण किछि नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। आपणकर क्लाएंट बढ़ी पारंती, कस्टमर बढ़ी पारंती। तेबे अधिक शुभफल प्राप्ति करिबा पाई आपण प्रत्येक दिन शनिंकर बीज मंत्र जप अवश्य करंतु। ओम प्रांग प्रेंग प्रंग सह शनिश्चराय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। प्रत्येक दिन संध्यारे हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन प्रातः समय सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीब। धन्यवाद।